Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's see today's inspiration from Joel Inspirasi hari ini 2:26. dari Yoel 2 ayat 26. You will have plenty to eat and be satisfied, and will praise the name of Yahweh your God, who has dealt wondrously with you. And my people will never again be disappointed. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Hallelujah. Haleluya. Here, Di sini there are 3 blessings which is written there. ada 3 berkat yang tertulis. The Bible tells here, Alkitab mengatakan di sini, you will have plenty to eat. engkau akan makan banyak-banyak. But Tetapi what is the real situation now? apa situasi yang sebenarnya sekarang? Why? Because of Corona, Karena corona, because of pandemic, karena pandemi, there is recession, ada resesi, no job, nggak ada kerjaan, and less of business maybe, dan mungkin bisnis juga menurun. and even there's lockdown. Bahkan di beberapa tempat ada lockdown. How to get the food? Bagaimana mendapat makan banyak-banyak? So your food Makanan kita or your enjoyment is not based on what you have available in the world. atau kesenangan kita tidak berdasar dari apa yang tersedia di dunia. You see, God provided for the Israeli people in the wilderness the manna and the meat. Ya, kita lihat waktu orang Israel di padang gurun, Tuhan menyediakan mana dan daging burung. The Bible tells whatever amount you want to eat, you can eat. Take it. Ya, itu di Tuhan curahkan, yang mau ambil terserah, ambil aja secukupnya untuk hari itu, sebanyak-banyaknya untuk hari itu. Hallelujah. Haleluya. You know, in some countries you go for wedding, or in some restaurant they take you for food. You know, they take you for what? Buffet. You can eat anything, whatever you want, how many ever you want, eat. Ya, kayak di pesta pernikahan ya, yang makannya buffet, kita ya makan sepuasnya yang kita mau Until what? You be satisfied. sampai kita kenyang. It's not only worldly, okay? It's also spiritual. Bukan hanya hal dunia, tetapi juga hal rohani. Tuhan akan mengenyangkan kita. Your food, Makanan kita, your sermons you hear, firman-firman yang kita your dengar, worship you hear. pujian-pujian yang kita dengar. Yes, today you see, Ya, saat ini kita you are lihat satisfied with so many YouTube, so many messages, so many things. kita dipuaskan dengan banyak sekali puji-pujian, tinggal pilih. Ibadah juga tinggal pilih. So, plenty to eat. Jadi secara rohani juga kita sebenarnya banyak bisa makan sekenyang-kenyangnya. Not only that, the second point it says be satisfied. Dan bukan hanya itu. Yang poin yang kedua dikatakan dikenyangkan dalam bahasa The Inggrisnya. third one it tells what? Yang ketiganya, You praise God. engkau memuji Tuhan. Why? Kenapa? Because God does wondrous things. Karena Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib. Hallelujah. Haleluya. Let God do you wondrous things. Biarlah Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidupmu. Amen. Amin. With all these things, Dengan semua hal ini, the last one tells yang terakhir mengatakan God satisfies you. Tuhan memuaskanmu. Hallelujah. In your Haleluya. spiritual food, worldly food, Baik makanan di dunia maupun di hal rohani. He satisfies you Ia memuaskanmu and does wondrous things. dan melakukan hal-hal yang ajaib. And your only job is to praise and glorify God. Dan pekerjaanmu hanyalah memuji dan memuliakan Tuhan. The Bible tells here, Alkitab mengatakan di my sini, people. umatku. It's not for everybody, Bukan okay? untuk orang lain, It's my people. tapi umatku. Are you kata His Tuhan. people? Apakah Anda umatnya? Are you living as His people? Apakah cara hidup Anda menggambarkan cara hidup Then umatnya? that His promise is for you. Maka janji itu pun bagimu. If you are not yet God's children, God's child, Kalau engkau bukan anak Tuhan, today hari ini ask Lord,
mintalah kepada and Tuhan then untuk He will menjadi satisfy anaknya. you also. dan Ia pun akan memuaskanmu. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Bapa, kami Jesus. datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Besar. We pray for everyone watching here. Kami berdoa untuk setiap orang yang berdoa bersama kami Lord, saat ini. satisfy them spiritually and worldly. Tuhan, puaskan mereka baik di kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan rohani mereka. And do them wonders, Father, Dan lakukan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan and mereka. satisfy them. Dan puaskan mereka. Because they are your children. Karena mereka adalah anak-anak. If somebody is not your child, listening here still, Dan apabila ada yang belum menjadi anak Tuhan dan masih berdoa bersama kami atau mendengarkan bersama even as they kami, accept you, bahkan saat mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satisfy them. puaskan mereka juga. In the name of Jesus. we Demi pray. nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. God bless you, God bless you. Amin. Tuhan Yesus memberkati.